mendengar, menghafal kata, buat kalimat dan ucapkan. Ayo kita mulai belajar. I forgot to tell you. Aku lupa memberitahumu. That's not what I meant. Bukan itu maksudku. Everything will be fine soon. Semuanya akan segera baik-baik saja. Let me think about it. Biarkan aku memikirkannya dulu. I'm trying to stay calm. Aku berusaha tetap tenang. I don't know the answer. Aku tidak tahu jawabannya. We should go right now. Kita harus pergi sekarang juga. Are you free this weekend? Apakah kamu luang akhir pekan ini? I can't find my keys. Aku tidak dapat menemukan kunciku. Don't worry, I'm with you. Jangan khawatir, aku bersamamu. Can we go somewhere else? Bisakah kita pergi ke tempat lain? The movie was really good. Filmnya sangat bagus. I'll see you next time. Sampai jumpa lain kali. Please keep your voice down. Tolong pelankan suaramu. I love spending time together. Aku senang menghabiskan waktu bersama. It's getting dark very quickly. Hari semakin gelap dengan cepat. What do you mean exactly? Apa maksudmu sebenarnya? I think I understand now. Kurasa sekarang aku mengerti. Let's meet again next week. Mari kita bertemu lagi minggu depan. It's time to go home. Sudah waktunya pulang. You look great today, friend. Kamu terlihat hebat hari ini, teman. I have no idea why. Aku tidak tahu kenapa. I hope everything goes well. Kuharap semuanya berjalan lancar. We can talk tomorrow morning. Kita bisa bicara besok pagi. The food smells so good. Aroma makanannya enak sekali. I'm learning to speak English. Aku sedang belajar berbicara bahasa Inggris. Let's take a short break. Mari kita istirahat sejenak. Don't forget your phone here. Jangan lupa ponselmu di sini. I don't want to go. Aku tidak mau pergi. I'm not feeling very well. Aku merasa tidak enak badan. He always makes me laugh. Dia selalu membuatku tertawa. I'll wait for your reply. Aku akan menunggu balasanmu. We're planning a trip soon. Kami berencana melakukan perjalanan segera. I'm just browsing for now. Aku hanya melihat saja sekarang. That sounds like a plan. Itu terdengar seperti rencana yang bagus. Can you hear me now? Apakah kamu bisa mendengarku sekarang? Let me show you something. Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu. I trust you with this. Aku mempercayakan ini padamu. I really appreciate your help. Aku sangat menghargai bantuanmu. Let's take a walk outside. Mari kita berdilur. How are you doing? Apa kabarmu? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Where are you from? Dari mana asalmu? How old are you? Berapa umurmu? Are you ready? Apakah kamu siap? Do you like coffee? Apakah kamu suka kopi? When will we meet? Kapan kita akan bertemu? What's wrong? Ada apa? Where are you going? Mau pergi kemana? What time is it? Jam berapa sekarang? What do you do? Apa pekerjaanmu? Are you tired? Apakah kamu lelah? How was your day? Apa kabar hari ini? Nice to meet you. Senang berkenalan dengan Anda. See you later. Sampai jumpa lagi. When did you complete your degree? Kapan kamu menyelesaikan gelar sarjanamu? When did you born? Kapan kamu lahir? When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? When is your marriage occasion? Kapan acara pernikahanmu? When will you return my amount? Kapan kamu akan mengembalikan uangku? When will you get the job? Kapan kamu akan mendapatkan pekerjaan itu? When are you starting your business? Kapan kamu memulai bisnismu? When did your grandpa expired?
Kapan kakekmu meninggal dunia? When did you know the matter? Kapan kamu mengetahui masalah ini? When will you pay the fees? Kapan kamu akan membayar biayanya? When does he meet you? Kapan dia bertemu denganmu? When do you tell your decision? Kapan Anda akan menyampaikan keputusan Anda? When will you become free? Kapan kamu akan bebas? When will be you free? Kapan kamu akan bebas? When do you take rest? Kapan kamu beristirahat? When do you prepare for the exams? Kapan kamu mempersiapkan ujian? When is the cost of your mobile? Berapa biaya ponselmu? When do you buy a laptop? Kapan kamu membeli laptop? When should I meet you? Kapan aku harus bertemu denganmu? When do you finish your work? Kapan kamu menyelesaikan pekerjaanmu? When do you take your salary? Kapan kamu menerima gajimu? When are your relatives coming? Kapan kerabatmu datang? When do you send the amount? Kapan kamu mengirimkan uangnya? When we'll ask the amount again? Kapan kamu akan meminta uangnya lagi? When does your teacher come? Kapan gurumu datang? When do we go to Bangalore? Kapan kita pergi ke Bangalore? When will you complete your exams? Kapan kamu akan menyelesaikan ujianmu? When is the Diwali festival? Kapan festival Diwali? When will you pay the power bill? Kapan kamu akan membayar tagihan listrik? When will you go to the movie? Kapan kamu akan pergi menonton film? When will you go to the movie? Kapan kamu akan pergi menonton film? When does she cook non-veg? Kapan dia memasak makanan? Got any weekend plans? Apakah kamu punya rencana akhir pekan? Did you see that game last night? Apakah kamu menonton pertandingan tadi malam? Is it always this hot here? Apakah di sini selalu sepanas ini? Hong Div Ryan going with you lately? Apakah Hong Div Ruhing pergi bersamamu akhir-akhir ini? That's a nice bag. Tasmu bagus sekali. Where did you get it? Kamu membelinya di mana? Have you eaten? Sudahkah kamu makan? How's your week been? Bagaimana minggu Anda? Are you from around here? Apakah Anda berasal dari daerah sini? Do you like this weather? Apakah Anda menyukai cuaca ini? You seem familiar. Kamu tampak familiar. Have we met before? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? What do you usually do on weekends? Apa yang biasanya kamu lakukan di akhir pekan? How's your morning so far? Bagaimana pagimu sejauh ini? Are you on your way home? Apakah kamu sedang dalam perjalanan pulang? You always look so calm. Kamu selalu terlihat begitu tenang. How do you do it? Bagaimana kamu melakukannya? Did you get caught in the rain earlier? Apakah kamu kehujanan tadi? Nothing big, just resting at home. Tidak ada yang besar, hanya beristirahat di rumah. Yes, it was intense till the end. Yaitu menegangkan sampai akhir. Pretty much we're used to it. Kurang lebih begitu kami sudah terbiasa. You can say that again. Anda benar sekali. Can't complain, things are good. Tidak ada keluhan, semuanya baik-baik saja. Thanks. Bought it online. Terima kasih, saya membelinya secara online. Not yet, I was just about to grab lunch. Belum, saya baru saja akan makan siang. Pretty busy but productive. Cukup sibuk tetapi produktif. Yes, born and raised. Ya, lahir dan besar di sini. I do, it's nice and breezy today. Aku juga hari ini cuacanya bagus dan berangin. Maybe I think I've seen you around. Mungkin kurasa aku pernah melihatmu di sekitar sini. Mostly relax and spend time with friends. Lebih banyak bersantai dan menghabiskan waktu bersama teman-teman. Have you ever been to Delhi? Apakah kamu pernah ke Delhi? Have you ever been to Vinod's home?
Apakah kamu pernah ke rumah Vinod? Have you ever eaten pizza? Apakah kamu pernah makan pizza? Have you ever? Apakah kamu pernah? Having said that, meskipun begitu, he always keeps telling a lie. Dia selalu berbohong. I did not understand. Aku tidak mengerti. Where are you from? Dari mana asalmu? I got it. Aku mengerti. I wish you well. Semoga kamu baik-baik saja. Everything is fine. Semuanya baik-baik saja. Are you kidding? Kamu bercanda. I dropped in casually. Aku mampir begitu saja. Daily exercise makes you fit and healthy. Olahraga setiap hari membuatmu bugar dan sehat. God bless you. Semoga Tuhan memberkatimu. I do not understand. Aku tidak mengerti. Whatever he says is not true. Apapun yang dia katakan tidak benar. Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Don't be so childish. Jangan kekanak-kanakan. I'm sorry. Maaf. I don't have a single paisa. Saya tidak punya sepeser pun. Read the sentences carefully. Bacalah kalimat-kalimatnya dengan saksama. That's so kind of you. Baik sekali kamu. Good heavens. Astaga. It's none of your business. Itu bukan urusanmu. I beg your pardon. Maafkan saya. It's all yours. Itu semua urusanmu. How disgraceful. Sungguh memalukan. I'm at the office. Saya di kantor. He had no money. Dia tidak punya uang. His words have weight. Kata-katanya memiliki bobot. Would you please speak slowly? Bisakah kamu berbicara pelan-pelan? Wonderful. Luar biasa. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Rot is the logic of fools. Logika orang bodoh itu omong kosong. When do you get up every day? Kapan kamu bangun setiap hari? I'd like to invite you to my wedding party. Aku ingin mengundangmu ke pesta pernikahanku. I'd like to invite you to my concert this weekend. Aku ingin mengundangmu ke konserku akhir pekan ini. I was wondering if you'd like to come to my exhibition. Aku ragu, apakah kamu mau datang ke pameranku? Would you like to go to my birthday party? Apakah kamu berkenan untuk pergi ke pesta ulang tahunku? Would you like to go to my graduation party? Apakah kamu berkenan untuk pergi ke pesta kelulusanku? Do you feel like going to the movie theater? Apakah kamu ingin pergi ke bioskop? Do you have free time tonight? Apakah kamu punya waktu luang nanti malam? How about having a lunch at Korean restaurant? Bagaimana kalau makan siang di restoran Korea? How about going to the beach this weekend? Bagaimana kalau pergi ke pantai akhir pekan ini? How about to go shopping? Bagaimana kalau pergi belanja? Thank you, I'd love to. Terima kasih, aku akan senang. That would be great idea. Itu ide yang sangat bagus. I'd like to invite you to my wedding party. Aku ingin mengundangmu ke pesta pernikahanku. I'd like to invite you to my concert this weekend. Aku ingin mengundangmu ke konserku akhir pekan ini. I was wondering if you'd like to come to my exhibition. Aku ragu apakah kamu mau datang ke pameranku. What's your favorite color? Apa warna favoritmu? Can you help me? Bisakah kamu membantuku? Are you free tomorrow? Apakah kamu ada waktu luang besok? Do you have any siblings? Apakah kamu punya saudara kandung? Where do you work? Apa hobimu? What's your favorite food? Di mana kamu bekerja? Do you like traveling? Apa makanan favoritmu? How's the weather today? Bagaimana cuaca hari ini? Yes, here you are. Apakah kamu suka bepergian? No, I'm free. Tidak, saya sedang luang. It was great, thanks. Senang sekali, terima kasih. Nice to meet you too. Senang bertemu denganmu juga. See you. Senpai jumpa. My favorite color is blue. Warna favoritku adalah biru. Sure, I'd be happy to help. Tentu, aku akan senang membantu. Yes, I'm free tomorrow. Ya,
Saya bebas besok. Yes, I have one brother. Ya, saya punya satu saudara laki-laki. My hobby is reading books. Hobi saya adalah membaca buku. I work at a software company. Saya bekerja di perusahaan perangkat lunak. My favorite food is pizza. Makanan favorit saya adalah pizza. Yes, I love traveling. Ya, saya suka bepergian. It's sunny and warm today. Hari ini cerah dan hangat. How's your day going so far? Bagaimana harimu sejauh ini? Lovely weather today, isn't it? Cuacanya bagus sekali hari ini, ya? Did you catch the news this morning? Sudahkah kamu menonton berita pagi ini? How was your weekend? Bagaimana akhir pekanmu? You look great today. Kamu terlihat hebat hari ini. Have you had your coffee yet? Sudahkah kamu minum kopi? Busy day ahead. Hari yang sibuk menanti. How's work treating you? Bagaimana kabar pekerjaanmu? Pretty good. Just keeping busy. Cukup baik. Hanya sibuk saja. How about you? Bagaimana denganmu? Yes, finally some sunshine. Ya, akhirnya ada sinar matahari. Not yet. Anything interesting? Belum. Ada hal menarik? Relaxing, I just stayed home and watched movies. Santai, aku hanya di rumah dan menonton film. Thanks. That's nice of you to say. Terima kasih, baik sekali kamu mengatakannya. Not yet. I can't start my day without it. Belum, aku tidak bisa memulai hariku tanpa itu. Did you sleep well last night? Apakah kamu tidur nyenyak semalam? Have you tried that new cafe downtown? Sudahkah kamu mencoba kafe baru di pusat kota itu? Traffic was crazy this morning, wasn't it? Lalu lintas pagi ini sangat padat, ya? How's your family doing? Bagaimana kabar keluargamu? What are your likes and dislikes? Apa yang kamu sukai dan tidak sukai? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sorry for the inconvenience. Maaf atas ketidaknyamanannya. This is not a joke. Ini bukan lelucon. Stop kidding. Berhenti bercanda. What is happening here? Apa yang terjadi di sini? Everything is fine. Semuanya baik-baik saja. Did you get my point? Apakah kamu mengerti maksudku? What do you want from me? Apa yang kamu inginkan dariku? How old are you? Berapa umurmu? Where is your office? Di mana kantormu? Get ready to go to school. Bersiaplah untuk pergi ke sekolah. I will try my level best. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Are you joining us? Apakah kamu akan bergabung dengan kami? I am very pleased to meet you. Saya sangat senang bertemu denganmu. You are my responsibility. Kamu adalah tanggung jawabku. This is not fair. Ini tidak adil. What are you doing today? Apa yang kamu lakukan hari ini? Please say something. Tolong katakan sesuatu. I will come again. Saya akan datang lagi. What would you like to have? Apa yang ingin kamu pesan? Thank you for inviting us. Terima kasih telah mengundang kami. It's my pleasure. Dengan senang hati. Thank you for the advice. Terima kasih atas sarannya. Many happy returns of the day. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun. I wish you a happy married life. Semoga pernikahan Anda bahagia. Please be seated. Silakan duduk. I'm on my way. Saya sedang dalam perjalanan. When will you reach? Kapan Anda akan sampai? Nice to meet you. Senang bertemu dengan Anda. Is everything all right? Apakah semuanya baik-baik saja? Will you please help me with this? Bisakah Anda membantu saya dengan ini? Hope to see you next time. Semoga kita bertemu lagi lain kali. Yes, by all means. Ya, tentu saja.
I have no idea. Saya tidak tahu. Have you wound the watch? Apakah Anda sudah memutar jamnya? I am feeling tired today. Saya merasa lelah hari ini. Sorry for the inconvenience. Maaf atas ketidaknyamanannya. How dare you? Beraninya kau? Let's catch up. Ayo kita menyusul. Why are you upset? Kenapa kau marah? We should clean this up. Kita harus membersihkan ini. I'll be there on time. Aku akan datang tepat waktu. That was a close call. Itu nyaris saja. Let's not talk about that. Jangan bicarakan itu. I have no idea. Aku tidak tahu. Have you wound the watch? Apakah kamu sudah memutar jam tanganmu? I am feeling tired today. Aku merasa lelah hari ini. Sorry for the inconvenience. Maaf atas ketidaknyamanannya. How dare you? Berani-beraninya kamu? Let's catch up. Ayo kita mengobrol. Why are you upset? Mengapa kamu marah? Good day to you, sir. Selamat siang, tuan. Follow me. Ikuti aku. You turn. Kamu berbalik. He owes the shopkeeper 50 rupees. Dia berutang 50 rupiah kepada pemilik toko. What a bother. Sungguh merepotkan. Do me a favor. Tolonglah aku. We will break but not bend. Kita akan patah tapi takkan menyerah. Get out of my sight. Pergi dari hadapanku. Rest assured. Tenang saja. This doesn't behoove you. Ini tidak pantas untukmu. What do you want from me? Apa yang kau inginkan dariku? Come with me. Ikutlah denganku. I have to leave early today. Aku harus pergi lebih awal hari ini. He had a narrow escape. Dia nyaris celaka. What are your likes and dislikes? Apa yang kamu sukai dan tidak sukai? What are you talking about? Apa yang sedang kamu bicarakan? Join me. Bergabunglah denganku. I have no alternative. Aku tidak punya pilihan lain. I feel much better. Aku merasa jauh lebih baik. Do I have to? Apakah aku harus? The examination is on my head. Ujiannya ada di pundakku. Enjoy yourself. Selamat bersenang-senang. Didn't you go to the cinema yesterday? Bukankah kamu pergi ke bioskop kemarin? May you succeed. Semoga berhasil. May you be successful. Semoga kamu sukses. It's my pleasure. Dengan senang hati. Please come as soon as possible. Silakan datang sesegera mungkin. What nonsense. Oman kosong. Don't be ridiculous. Jangan konyol. Every moment weighed. Setiap momen terasa sangat berat baginya. Heavily on him. Sangat membebani dirinya. I need some time alone. Aku butuh waktu sendirian. Did you eat anything today? Apakah kamu sudah makan sesuatu hari ini? I'll text you the details. Aku akan mengirimkan detailnya lewat pesan. This is harder than expected. Ini lebih sulit dari yang kukira. I totally forgot about it. Aku benar-benar lupa tentang itu. I'm working on that now. Aku sedang mengerjakannya sekarang. Let's focus on the positives. Mari kita fokus pada hal-hal positif. She is coming with us. Dia akan ikut bersama kita. It's not what you think. Bukan seperti yang kamu pikirkan. He looks really angry today. Dia terlihat sangat marah hari ini. I'm feeling a bit cold. Aku merasa agak kedinginan. That's exactly what I thought. Tepat seperti yang kupikirkan. You're always there for me. Kamu selalu ada untukku. Can I sit here, please? Bolehkah saya duduk di sini? What do you recommend eating? Apa yang Anda rekomendasikan untuk dimakan? This is a serious matter. Ini masalah serius.
I think you're absolutely right. Saya rasa Anda benar sekali. I missed the last bus. Saya ketinggalan bus terakhir. I'll explain it to you. Akan saya jelaskan. Let's go home and rest. Mari kita pulang dan beristirahat. You always make me smile. Anda selalu membuat saya tersenyum. This bag is very heavy. Tas ini sangat berat. I saw you on Instagram. Saya melihat Anda di Instagram. Can I get some water? Bolehkah saya minta air minum? That was a funny joke. Itu lelucon yang lucu. What time does it start? Jam berapa acaranya dimulai? I'm afraid of the dark. Aku takut gelap. Please speak a bit slower. Tolong bicara lebih pelan. Can we try it again? Bisakah kita coba lagi? Don't be so hard-headed. Jangan terlalu keras kepala. I'm proud of your progress. Aku bangga dengan kemajuanmu. It's a beautiful sunny day. Hari ini cerah dan indah. What did you just say? Apa yang baru saja kau katakan? I need to go shopping. Aku harus pergi berbelanja. That's exactly how I feel, Aku juga merasakan hal yang sama. I'm not sure about this. Aku tidak yakin tentang ini. Let's fix it right now. Mari kita perbaiki sekarang juga. Everything happens for a reason. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. He's not picking the call. Dia tidak mengangkat telepon. I'm just chilling at home. Aku hanya bersantai di rumah. Please don't waste your time. Tolong jangan buang waktumu. Oh yes, lots on my plate today. Oh ya, banyak sekali yang harus ku kerjakan hari ini. It's going well, just the usual stuff. Semuanya berjalan baik, seperti biasa. Not really, I stayed up too late. Tidak juga, aku begadang sampai larut. Not yet, but I've heard it's good. Belum, tapi ku dengar itu enak. Tell me about it, I was almost late. Benar sekali, aku hampir terlambat. They're good, thanks for asking. Baik-baik saja. Terima kasih sudah bertanya. You're always so cheerful. What's your secret? Kamu selalu ceria, apa rahasiamu? Coffee and good music. Kopi dan musik yang bagus. He can't take a joke. Dia tidak bisa menerima lelucon. He owes my uncle $100. Dia berutang $100 kepada paman saya. How are things going? Bagaimana kabarmu? How are you recently? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? I know all about it. Saya tahu semuanya. It really takes time. Ini memang membutuhkan waktu. It's against the law. Itu melanggar hukum. Love me, love my dog. Sayangi aku, sayangi anjingku. My mouth is watering. Mulutku berair. Speak louder, please. Bicaralah lebih keras. This boy has no job. Anak laki-laki ini tidak punya pekerjaan. This house is my own. Rumah ini milikku. What happened to you? Apa yang terjadi padamu? You are just in time. Kamu datang tepat waktu. You need to work out. Kamu perlu berolahraga. Your hand feels cold. Tanganmu terasa dingin. Don't be so childish. Jangan bersikap kekanak-kanakan. Don't trust a chance. Jangan percaya pada keberuntungan. Fasten your seatbelt. Kencangkan sabuk pengamanmu. He has a large income. Dia memiliki penghasilan yang besar. He looks very healthy. Dia terlihat sangat sehat. Read the sentences carefully. Bacalah kalim ini dengan saksama. That's so kind of you. Baik sekali Anda. Good heavens. Astaga. It's none of your business. Itu bukan urusanmu. I beg your pardon. Maafkan saya. It's all yours. Itu urusanmu. I'm at the office. Saya sedang di kantor. How disgraceful. Sungguh memalukan. He had no money.
Dia tidak punya uang. His words have weight. Kata-katanya penuh makna. Would you please speak slowly? Bisakah Anda berbicara lebih pelan? What are you doing? Apa yang sedang Anda lakukan?